Kape muna tayo guys while waiting sa street dancing. May kape tayo guys, MX3 guys. Dr. Daniel, MX3. So, tignan mo sa baba guys, maraming tao nag-aantay sa street dancing. 6:27 po ngayon guys. Nandoon pa sa Pine Hills yung mga contingent sa competition sa street dancing. Sa baba guys na may mga army guys. Doon TMC. TMC. Nasa ron guys na nagpuna ang 7 tribes sa street dancing. Kining may iyamon o higaw nun naguna guys sa street dancing. Umayam nun at saka higaw nun guys.